Welcome everybody to Get Up with Kenneth and I. Bienvenidos a todos a Get Up con Kenneth y yo. This is a combination show of Kenneth's Get Real from years ago. Esta es una combinación del show de Kenneth de Get Real and my old show called From the Bottom Up. Y mi antiguo show de desde abajo hacia arriba. And my show was always, it was actually quite fearful for me going into it. Y para mí el show ha sido temeroso para mí. Because there was this false confidence that had to be washed away. Porque había esta falsa confianza que tenía que ser limpiada. And most of the time it'd be with David Hoffmeister on the show. Y la mayoría de las veces era con David Hoffmeister en el show. And I never knew what would happen right before the show. Y nunca sabía qué iba a pasar antes del show. Where I'd have some thoughts that I have to share. Donde había muchos pensamientos que tenía que compartir. Públicamente. I tried to resolve things beforehand. Intenté resolver las cosas antes. So I could look good on the show. Para que podía verme bien en el show. But I always ended up looking really bad on the show. Pero terminaba viéndome súper mal en el show. But it was good for undoing the self-concept. So. Pero fue muy bueno para deshacer el autoconcepto. And then Kenneth's show was kind of similar, maybe. Y el show de Kenneth ha sido un poco similar. Yeah, I mean, for me, the Get Real episodes. Para mí, los episodios de Get Real. They came in for a place for me to share. Vinieron como un espacio para que yo pudiera compartir. To share my heart with everyone. Para compartir mi corazón con todos. And to really listen to Jesus. Y para que realmente escuchara a Jesús. And it was after about 3 or 4 episodes. Y fue después de 3 o 4 episodios. Jesus said to me, "There's no more planning of the shows Que now. Jesús me dijo, ya no hay más planeación para estos shows. We're going to go live. Vamos a estar en directo. And you're not going to know what we're going to say." Y tú no vas a saber qué es lo que vamos a decir. And I thought, wow, this was a real step up. Y yo sentí que era como un paso hacia arriba. And from that, again, like what Jason was showing, that was a huge undoing of my self-concept. Y de nuevo, como lo que Jason compartía, fue un gran deshacer de mi autoconcepto. Because I'm live to the seeming world. Porque estaba en directo aparentemente al mundo. And now all my attack thoughts are coming up live. Y ahora se estaban elevando todos mis pensamientos de ataque. And I remember the only thing I could do was actually share them. Y me recuerdo que lo único que podía Live. hacer era compartirlo en vivo. And I had those same thoughts. Y Like, tenía esos mismos pensamientos. Wow, ¿cómo me estoy viendo? But you know, it was incredible. Pero sabes, es increíble. Because they started to clear. Porque se empezaron a aclarar. And then, you know, more beautiful things could come through. Y con eso más cosas bonitas podían entrar. And from that was like I was getting insights as I was doing the episodes, Y as a I was través sharing. de compartir en los episodios tenía realizaciones. So really, it seemed like an episode. En realidad parecía como un episodio. But really, it was just a joining with Jesus. Pero solo era una unión con Jesús. Just strengthen that connection in love. Para fortalecer esa conexión en amor. And to release everything that wasn't that. Y liberar todo lo que no era eso. So in a way, our episodes were similar. Así que de cierta manera nuestros episodios eran similares. Because it's always like specifically designed for us, isn't it? Porque era siempre diseñado específicamente para And we nosotros. both had David. Y los dos teníamos a David. That's true. But now Es we have verdad. each other. Ahora nos tenemos uno al otro. So we're curious too what's going to come up. Entonces también estamos muy curiosos de qué va a venir. But we woke up this morning both with the thought that there's a fear in the mind. Pero los dos hemos despertado con esta sensación de que hay miedo en la mente. That's calling to be released. Que está siendo llamado para ser liberado. And I remembered our prayer together Y me acuerdo de nuestra oración de los was dos to finish juntos. the show with supreme happiness. Que era terminar el show con una alegría That's suprema. quite a stretch to go. Así from que the fear in es the un mind experimento muy grande, desde ir del miedo hasta la alegría to suprema. the supreme happiness. Oh yeah. But you were telling me about some friends that wrote you. Porque me dijiste que habían algunos amigos que te habían And escrito. I think everybody in the community had an extremely full day yesterday. Y creo que ayer en la comunidad todos han tenido un día muy completo y lleno en la comunidad. So much focus. Mucho enfoque. So much being done through. Mucho ser hecho a través de. And the fear was coming out in very specific forms almost. Y el miedo se manifestaba en maneras muy específicas. And it was my honor to see the deeper lesson with everything. Y ha sido mi honor ver la lección profunda en eso. And even last night,
Incluso anoche. All the girls, Spanish girls, Todas las chicas en español were getting ready for this show here actually. se estaban alistando para este show. And they were making noise in the kitchen. Y estaban haciendo mucho ruido en la cocina. Right when we were watching the episode of The Chosen. Justo cuando estábamos viendo el episodio de Chosen. And I felt like, oh, this is so important to me. Y sentía, wow, esto es muy importante para mí. This show. El show. I want to be present and listen. Quiero estar presente y escuchar. And so I shared that. Entonces compartí eso. But I think that there was a deeper lesson. Pero sentí que había una lección más profunda. Because at the end of it, they and I came together. Porque al final, the Spanish team. todos nos juntamos. And they were under a lot of pressure. Y todas estaban bajo mucha presión. And it was back to what Jesus says in the Bible. Y es justo lo que Jesús dice en la Biblia. Or in the Course of Miracles. O en el curso de milagros. Where if you're ever going to argue about something in form. Que si alguna vez vas a discutir algo acerca de la forma. Tear the page out. Como quita la página. And practice. Y practica. And we just agreed we need to take all the times off. Y nos hemos puesto de acuerdo de que teníamos que quitar todo el tiempo, todo lo que había en el tiempo. And actually put communication first. Y en realidad poner la comunicación primero. Through an invite. A través de una invitación. So nobody really has to meet any requirements. Así que nadie tiene que cumplir ningún requerimiento. But because we live together. Pero porque vivimos juntos. It's good it's an invite and helpful to communicate. So. Es una invitación y es de mucha ayuda a comunicar. And it was so simple. We were just kind of basking in the simplicity of that. Y es mucho simple, realmente estábamos gozando esa simplicidad. David says that a lot. David lo dice mucho. He said most of us under communicate. Muchos de nosotros comunicamos muy limitadamente. So the problem is not over communicating. Entonces el problema no es la sobrecomunicación. Because we need to do that for a while. Porque tenemos que hacer eso por un tiempo. Until we find real deep communication. Hasta que encontramos una comunicación real. So I like that. Well, I think that's what we all want in the house, isn't it? We want deeper relationships with one another. Creo que eso es lo que todos queremos en la casa. Queremos relaciones más profundas. And that seems like the frightening thing, really. Y eso se siente como que da miedo. You know, for me. Para mí. But when I was coming back to the community from the travels. Pero cuando estaba volviendo a la comunidad de los viajes. And I was praying on being in the house. Y estaba orando acerca de estar en la casa. And Jesus said, it's a big hug for everybody. That's all I could feel. Jesús me dijo, y era lo único que podía sentir, que era un gran abrazo para todos. And I thought, oh wow, this is exactly what I want. Y pensé, eso es exactamente lo que quiero. Se siente maravilloso. And so now we're like finding our way in that. Entonces ahora estamos encontrando nuestro camino en todo esto. And just the lesson that really like keeps coming back to. Y la lección a la que seguimos volviendo. It's not that we fear fear. Es que no tenemos miedo al miedo. It's that we fear love. Es que tenemos miedo al amor. And like the communication is love. Y la comunicación es amor. The relationships are love. Las relaciones son amor. That's what's underneath all of them. Eso es lo que está debajo de todas ellas. And then it's like there's this resistance in me. Y es como que hay esta resistencia en mí. It's like, oh my God, we've got to come close. Como por Dios tenemos que acercarnos. Not through a structure. No, not through a structure. Or past community. Yeah. No a través de una estructura o comunicación pasada. It's like we have to put the relationship first. Tenemos que poner la comunicación primero, la relación Do primero. I want to feel connected with you? Me quiero sentir comunicado contigo. And I know how much care that's taken in my own life to even remember that idea. Y sé cuánto cuidado toma eso, incluso acordarme de esa idea. Instead of relying on structure to feel safe. Incluso en vez de depender de la estructura para la confianza. That I was out with Francis. Estaba con Francis Su. And I said, y le dije, oh, I don't know if everybody's ready. No sé si todos están listos para las relaciones primero. Y ella immediately direct back. Y ella inmediatamente dijo, everybody can do that. O todos pueden hacer if eso. They want it. Si lo quieren hacer. And I was like, that's it, right. Y yo dije, wow, sí, eso. So do I want it? Entonces lo So quiero. we ended up having a big community, a house meeting. Entonces terminamos teniendo una reunión de la comunidad. Talking about putting relationship first. Hablando de poner la comunicación primero. And those that were in like
leadership roles. Y todos los que estaban en papeles en roles de líderes. Or follower roles. O seguidores. Everybody was like, wow. Todos estaban como, wow, ¿cómo hacemos todo esto? But so many opportunities for Muchas oportunidades para tararara. But in the end, it just came back, do you want relationship? Right? Do you want to find a way? Pero al final todo se reduce a quieres la comunicación, quieres encontrar la manera. Yeah, for me it was like coming back and being used to having a structure. Para mí fue volver y estar acostumbrado a que aquí había una estructura. And old ideas. Y ideas viejas. And then that gets wiped. Y después eso es como que se limpió. And then I've really felt that wobble. Y yo sentí ese desequilibrio. Okay, how do we do this? Como que ¿cómo vamos a hacer esto? Yeah. But in a way that feels also exciting though now. Pero eso ahora también se siente emocionante like para how mí. do we do it? ¿Cómo lo hacemos? You know, we're going to be shown. Se nos va a mostrar. La estructura can be used puede ser usada to cover over the para cobrar esta unión. I remember that with Susanna and I. Me acuerdo con eso con Susana y yo. You know, we only had one car in the house at the Solamente teníamos un auto en la casa. And we were always wanting to go out at the same time. Y siempre queríamos salir al mismo tiempo. And it was like, who wrote it on Slack first? Era quien escribía primero en They get Slack. the car. Él obtiene el auto. Not really, but it was the No realmente, pero era algo así. But it was really an opportunity for us to join in prayer. Pero era una oportunidad para unirnos y orar. And not to bring another car in. Y no traer otro auto. You know, hey, we need another car. Como, hey, necesitamos otro auto. Because that wouldn't have solved the underlying problem. Porque eso no hubiera resuelto el problema que estaba por debajo, que era la comunicación. Needed. And I don't know, it's really cool that idea. Y es muy cool esa idea. That everything we have right now is just perfect. Que todo lo que tenemos es perfecto. For healing. Para la sanación. And if you think it's not perfect, y si piensas que no es perfecto, it's just that there's something for healing. Es porque hay algo para que sea sanado. Yeah. Because then we're leaving Jesus to take care of time and space. Porque ahí dejamos que Jesús cuide el tiempo y el espacio. Yeah, that's what I wanted when I came back. Eso era lo que yo quería cuando volví. Because literally Jesus took care of us. Porque literalmente Jesús nos cuidó. As David was saying, he's an incredible travel planner. Como David menciona, es un agente de viajes increíble. I recommend him. Lo recomiendo. He's amazing. Es maravilloso. And it's like really, when I look at it as a trip, I don't feel like I did a trip for a whole year. Y realmente cuando lo veo no siento que haya hecho un viaje por 13 meses. Because it was just so simple, going wherever he wanted me to go. Porque era tan simple ir a donde sea que él me quería llevar. And just wanting to be helpful. Y solo querer ser útil. We just simply had a prayer. Teníamos nada más una oración. We need miracles. Necesitamos milagros y queremos sanación. And wherever we went, that was it. Y a donde sea que íbamos, eso era todo. So it's actually, your prayers can be very, very simple. Entonces tus oraciones pueden ser muy, muy simples. And then whatever wasn't healed in us was being healed. Y lo que no estaba siendo sanado en nosotros era sanado. And then the beautiful miracles would come. Y los milagros maravillosos venían. You know, around us. Alrededor de nosotros. And in us. Y dentro de nosotros. And they're all really our miracles. Y todos son nuestros milagros. And so when I came back to seemingly living in a house, así que cuando volví aparentemente a vivir en una casa, going to be set here for a certain amount of time, que iba a estar aquí por cierta cantidad de tiempo, I just thought, well, I want that every day. Yo like pensé, what I was experiencing. Yo quiero eso todos los días, lo que estaba experimentando. I had no structure outside. Cuando estaba afuera no tenía ninguna estructura. We never knew what was happening. No teníamos ni idea qué estaba sucediendo. And yet Jesus was orchestrating everything. Y sin embargo Jesús estaba orquestando todo. And yet I came back and I seemingly wanted structure. Y después volví y aparentemente parecía como que quería estructura. Because I think now as I'm sitting with it, porque creo que cuando ahora me estoy sentando con esto, it was more fear-based. Era más basado en el miedo. So I know what we're doing. Como yo sé qué está pasando. That will keep everyone happy. Eso va a mantenerlos a todos felices. So I believed. Eso es lo que yo creía. But yet we have to listen to deeper guidance. Pero tenemos que escuchar a guía más profunda. And you couldn't hide. Y no puedes esconderte. You wanted to hide in your room a bit. Querías esconderte en tu cuarto, pero. But then the assignment came in to go buy cat litter because this cat just showed up. La tarea era comprar una caja de arena para el gato que acaba de venir. Comprar una caja de arena para el gato. And you're like, I'm not feeling the cat.
Y, Or y vos decías, no siento el gato buy para I was something. feeling the cat. comprar Feeling the eso. cat. You're, Yeah. What weren't you feeling? Sentías Oh, because then it was el about gato. finances, wasn't it? Okay, who's Yeah. going to finance the cat? Porque después era lo de las finanzas, then- ¿quién iba a pagar lo del gato? And I said, okay, I feel to do it. I'll buy Y it. después dije, bueno, yo lo voy a comprar. And then you right away were like, I'll split it with you. Y después tú escribiste, lo voy a compartir contigo. Lo voy a partir contigo. And then I had a really busy day. Y después tuve un día muy So ocupado. I asked you to take care of it. Así que te pedí que te But I hagas ended up cargo doing de all eso. this research. Pero terminé haciendo toda esta investigación. And it was difficult. Y fue muy So difícil. finally we went out together the next day. Así que finalmente salimos los dos juntos al And día it was siguiente. like you were one step behind me. Y era como que estabas a un paso atrás And mío. nothing was flowing. Y nada estaba como fluyendo. And then you said, maybe you can come back later today and get this. Y después tú dijiste, tal vez puedes venir al día siguiente a buscar And I eso. was like, that doesn't feel good. Y era como que eso no se siente bien. It's your assignment. Es tu tarea. I don't want to do this alone. No quiero hacer esto solo. And you said, I don't want to do this alone. Y tú dijiste, yo no quiero hacer So esto we're both solo. standing there. Así que los dos estábamos parados ahí. I said, but maybe it's something deeper. Pero tal vez hay algo más profundo. You want to say it or do you want No, me you to say it? carry on. It was that when you were here before in the community, Era que antes cuando estabas aquí en la you comunidad, did everything by yourself hiciste todo por ti mismo solo and didn't communicate. y no te comunicabas. So felt alone Entonces te sentiste solo and didn't want to do that again. You y no put that querías prayer hacer out. eso de nuevo. Pusiste esa oración. So you thought the solution was, well, I won't go do it alone. Entonces, Tú Ay, pensaste que la solución era no voy a ir a hacerlo solo, But actually what it was to take it on fully, pero en realidad había que hacerse cargo totalmente. whether you were alone in body, so to speak, Si estabas solo en el cuerpo or with Jesus. o con Jesús. You know, you would either have Jesus or a brother join you. O estabas con Jesús o en unión con un But you had hermano. to say yes first. Pero tenías que decir sí primero. You couldn't wait for the conditions to be right. No podías esperar a que las condiciones estén To say correctas para decir And sí. you immediately relaxed. Y inmediatamente te And you just relajaste. said yes. Y dijiste que sí. And then, Yeah. oh yeah, we ended up in Yeah. this holy encounter. Y Then we terminamos en couldn't este buy encuentro anything. santo donde no podíamos comprar Nothing nada. flowed. Yeah, we Nada were like, fluía. We felt really weird, didn't It we? felt weird, and we Oh. had, Nos sentimos The raros. holy qué encounter. extraño. yeah. Then we ran into two Friends? friends, Nos encontramos con dos who amigos heard they were going to see Ken today, que escuchamos que querían encontrarse, but they querían didn't ver a know he Ken, was even in the country. pero ni siquiera sabían que estaba en el So they país. saw me and I hugged them. Entonces me vieron a mí y I me said, I've got a abrazaron. surprise for you. Y yo dije, ay, tengo una sorpresa para ustedes. And I said, Ken's here. Ken está aquí. And they said, oh my God, we were praying we were going to see Ken today. Oh, estábamos orando para ver a Dios hoy día. So- A Ken hoy día. Ken came out to the bathroom. Ken salió del baño. And they just hugged him and they crying and crying and crying. Y lo abrazaron y lloraban y lloraban. And so one of them had so much emotion Y uno de ellos tuvo mucha because she emoción. was like lonely for months. She was so depressed and Yeah. lonely and couldn't Porque get out of estaba como muy solitaria por meses. it. And Ken just shared Y Ken simplemente all his compartió miracles todos sus milagros from his trip of de facing su- loneliness. en Europa enfrentando la soledad. It was like the perfect encounter, really. Era el encuentro perfecto. And then, do you have any thoughts on that? Or? ¿Tienes algunos pensamientos acerca de eso? Yeah, it was just like, in a way, it was like such this flow, because me and you, we were going along, weren't we? Se sintió como un fluir, tú y yo estábamos yendo juntos, And so it seemed like we were going out for this cat entonces thing. parecía como que íbamos a hacer esto de la caja del gato, But as you were saying, there's something deeper going on here. pero como decías, había algo más profundo debajo. And when it was like, when you said, well, I don't want to do this alone. Y cuando tú dijiste, yo no quiero hacer esto And solo, I said, I don't want to do it alone yo either. dije, yo tampoco lo quiero hacer And then, solo. and then I cried Y después me puse a llorar because, and you hugged me. y tú me abrazaste. And it was like, I felt like we wanted the same thing. Sentí que los dos queríamos lo mismo, But I didn't speak up either, my Pero- emotions pero yo before tampoco this. hablé de mis emociones y lo que estaba pasando antes de You know, esto. I didn't share how I was feeling, No you te know. compartí cómo me estaba sintiendo. Like, although it just looked like just going out and getting cat stuff. Como que se miraba nada más como que íbamos a comprar cosas para el gato, But I had like fear in my mind. pero en realidad en ese momento sentía miedo. And I had the thought that I didn't want to do it on my own. Y tenía ese pensamiento que no lo quería hacer solo. And so it showed me a really valuable lesson Entonces a mí me enseñó una lección muy valiosa in showing my vulnerability en compartir mi vulnerabilidad and saying a true yes. y dar un sí verdadero.
And so we were actually, when we were going out to do the cat thing, Entonces cuando íbamos a salir para hacer lo del it was gato, like just this weird stuck energy when it just wasn't like, se what is sentía como una going energía on? pesada, como no We couldn't sabíamos get ni anywhere. qué estábamos haciendo. So Jason, that's when Jason suggested, I think we should go for a try. Y ahí fue cuando Jason sugirió, creo que tenemos que ir a tomarnos un té chai. And then that's when we bumped into our friends. Y ahí fue cuando nos encontramos con nuestros amigos. And then it was like I was able to share like what had been going on for Y me. pude compartir lo que había estado atravesando. And that was like this clearing. Y ahí fue como esta liberación. And then we go straight to the perfect shop then, don't Y we? después vamos a esta tienda perfecta We go to the shop because nothing's flowing, we can't get porque anything. nada estaba fluyendo, no podíamos comprar Prices nada. aren't right, the whole thing just feels weird, Los doesn't it? precios eran altos, todo se sentía como muy extraño. Like Jason went the day before. Jason había ido el día antes, The next day the prices have gone up like Al día by an extra siguiente, quarter. And we're los just like- precios todos se habían subido como 25%. It just felt weird, didn't it? It's like, Todo what's se going sentía on? muy raro, como ¿qué está pasando? And so we got the information of a new place to go. Entonces recibimos información de un nuevo lugar para So we probar. said, yeah, let's go there. Dijimos, sí, vamos ahí. And then we had a beautiful encounter with the lady, didn't Y we? después Chai también tuvimos shop. Then un this- encuentro lindo But con la everything you could ever señora. need. One Tenía person. todo una persona, But everything you could ever need. todo lo que podías All the help necesitar, that you toda could la have. ayuda que podías obtener. And only one of each thing that we needed. Yeah. So we didn't Y have to cada choose. una de las cosas que necesitábamos, así que no teníamos que escoger. And the funny thing was as well, that was like the perfect box for the cat, Lo wasn't it? divertido fue que en realidad fue la Because we caja didn't know, perfecta we para didn't el know what we were gato. getting. Because this No cat's not sabíamos normal. qué estábamos Porque este comprando. Most gato cats no like es normal. pee down. Muchos de los gatos Ours just pees orina. out to the Orina. side or up. Orinan, ¿cómo? Eh, I gotta slow down. orinan sentados, pero este Sentados. gato por alguna razón orina parado. So there was just this one huge box left, wasn't there? Había solo una caja que quedaba, una gran caja And cerrada. we were like, that's the one, but we didn't know why. Y dijimos, esa es Just la like, que yeah, es, that one esto seems es. good. Esta se siente bien. And there were also like smaller ones, so we had a look. Habían un poco más pequeñas, vimos diferentes, But we were like, no, this is the one. pero dijimos, no, esta es la correcta. And the lady was just so joyful. Now we got into this joy of being together Y in la it. señora era muy alegre y estábamos en esa alegría de And estar like buying juntos, toys for the cat. comprando juguetes para el gato. Yeah. And really that's what it was all, that was what it was all about. We actually just wanted to be together. Yeah. you know? Y eso, de eso era lo que se trataba, que queríamos estar juntos. But I feel it was a big lesson with Pero siento que ha sido una gran lección. like how you need to say yes no matter what. Mm. ¿Cómo necesitas decir que sí The sin conditions importar, are. sin importar las condiciones como están en ese Because momento? the ego is going to make it look difficult to say yes. Porque el ego va a hacer que se vea difícil decir que sí, But it's the yes that paves the way. pero es el sí que Abre el camino. abre el camino. So then we were really together in it. Así que realmente estábamos juntos en eso. And then everything flowed. Y todo fluyó. Even really, we're not really out there for cat. Y realmente no estamos ahí por un gato. We're there for holy Yeah. encounters. Estamos ahí para encuentros And then the santos. cat thing flowed Yeah. too. Y también lo del gato fluye. But it's been interesting about our joinings as well for like the shows, and because like we're now living in the house together. Ha sido interesante también estas uniones, incluso para los shows, porque ahora estamos viviendo juntos. And it was really interesting how this came about, Y fue muy interesante cómo salió esto, because I'm halfway across the world porque está a la otra mitad del mundo. and David's talking to you David te estaba hablando a ti and saying maybe you should start up your From the Bottom Up episodes. y él le decía, tal vez tienes que volver a empezar estos shows from the bottom up. I'm going through my emotions Yo estaba pasando mis emociones and I'm across the water watching the episodes, y estaba del otro lado del mundo viendo sus episodios and I have the thought, hey, maybe we should combine y yo tenía ese pensamiento, tal vez deberíamos combinarlo and do something together. y hacer algo juntos. And then David goes, that's a great idea. We've only been talking Y about David that. me dije, esa es una gran idea, estábamos justo hablando de esto. Because Jason thought he was going to interview all of the interns. Porque Jason pensaba que iba a entrevistar a todos los internos. And then it turned out, oh no, this is the Y collaboration. después dijo, no, esta es la colaboración. And I was like, wow, this is incredible. It was like Dije, in the "Wow", mind. era increíble, era como que estaba en la mente.
And so Jason and I have never done anything like this together. Jason y yo nunca hemos hecho algo así juntos. So it's like completely brand new. Entonces se siente totalmente nuevo. And it was like even like in our joinings when we wanted to come together. Incluso en nuestras reuniones cuando nos queríamos unir, We went to go out one evening, didn't we? una noche queríamos Okay, let's salir connect. And then he said, okay, if there's any blocks in the road, y dije, bueno, Jesús, si hay algún bloqueo en el camino, we know that we're not meant to go out. vamos a saber que no debemos salir ahora. And then within a few minutes, Y en minutos, Jason gets a phone call. Jason recibe una llamada And it's like, and then Jason heard, it's not time yet. y Didn't you? Jason Do you remember? He said, escuchó, creo que en ese momento It's todavía not- no es el it's not ready to momento, join. no están listos para So he said, unirse "Okay." todavía. so then in the prayer, Entonces Then I después en was la praying. oración, yo también estaba orando. and so in me I thought like it was a bit of fear as well. En mí pude reconocer también un poco de miedo Because it felt like, okay, we've got to kind of try and establish something here. porque sentía como que First. primero teníamos que establecer algo aquí And then I heard from Jesus, y después escuché de Jesús, no, you're doing it live. no, esto lo vas a hacer en el directo. This is it. Esto es el momento. Yeah. When you go live for the episodes, Cuando tú estás en vivo para estos episodios, you can let it flow from that. puedes dejar que eso fluya a través. And this is going to be a real Y opportunity esto va a ser una oportunidad real to be completely and utterly transparent para in the ser moment. completamente transparente en el momento. And then that just felt really good in my heart. Y eso se sintió muy bien en mi corazón, Like so exciting. como muy emocionante. Like we just get to meet here, Es como que nos podemos encontrar aquí, like with everyone, como con todos, and just not know what it is. y no saber de qué se trata, And just listen to Jesus y solo escuchar a Jesús, to bring us all together. porque Él nos está uniendo, Yeah, and to really share that love with one another. y realmente compartir ese amor los unos con los otros. And so it's like Jason and I don't really know each other that well. We haven't had much function together, much Jason, task together. Jason y yo no nos conocemos mucho, de hecho no hemos tenido muchas tareas juntos. And I don't know, that just feels something really good to do that. Y no sé, como que se siente muy bien poder hacer esto, Because it was like when I listened to his episodes before and he was going through his emotions. porque cuando yo escuché los episodios de antes y él estaba atravesando sus emociones And you know, it was undoing his self-concept. y estaba deshaciendo su autoconcepto But you know, and there was the shame around it. y había vergüenza con todo esto, But it was like such a blessing for me. pero fue una bendición tan enorme para mí. And so we never know what these blessings are in letting up those emotions. Y no sabemos cuál es la bendición cuando estamos permitiendo estas emociones. And what a gift that Y is. qué regalo es esto. And so I was like, wow, that was such a gift to me. Dije, wow, qué regalo tan grande para mí. That, you know, that's what I want. Eso es lo que yo quiero. I want to be truly authentic Quiero ser totalmente auténtico in whatever's coming up in the moment. en lo que sea que esté viniendo en el momento. And seemingly, I remember Jason said to me once, oh, Me you're having a recuerdo. public Me awakening. recuerdo que Jason me dijo una vez, estás teniendo un despertar público. And it seems like being in this Y position, se siente como que estar en esta posición, it feels like something alive and new can come through every single time. se siente como que algo nuevo y vivo puede venir a través de nosotros cada vez. You know, and that's how I feel that Jesus loves Y me, así es como siento que Jesús me ama, because he just gives me these gifts porque Él me sigue dando estos regalos to share with the whole world para compartir con todo el mundo how loved we are. qué tan amados somos. Yeah. So it's like for me, like I look forward to getting to know Jason Yo espero con ansias poder conocer With más a you. Jason contigo and experiencing those miracles together. y experimentar esos milagros juntos. And we don't know what that's going to look like. Y no sabemos cómo se va a ver esto. Yeah. Mm. So for those of you on YouTube and Facebook, which I think is everybody, Pero para todos aquellos que están en Facebook o YouTube, we think at some point we might open it up. pensamos que en algún punto podríamos So abrirlo. if you have any questions, Así que si tienen alguna you can just pregunta, write them in the comments and we'll get them. pueden escribir en los comentarios y los vamos a tener.
So is there anything that you felt was on your heart today that you wanted to? ¿Sentiste que hay algo en tu corazón que Well, I quieras wanted to hacer? share. I wanted to share something actually that just started to happen just before the episode. Actually, Sí, It's a quiero miracle. compartir algo que se siente como un milagro que justo ocurrió antes del Yeah. episodio. So over the past year, El último año, it's been a real dismantling, really. durante el último año ha sido un gran desmantelamiento para mí. And for me, my emotions were very suppressed, Y mis emociones siempre estuvieron muy reprimidas and I didn't realise. y no me había dado cuenta. And then, seemingly last year Y aparentemente el año pasado was the year to let up all of my emotions, era el año para dejar ir todas las emociones. and that brought up a lot of fear Y eso trajo mucho miedo in me. en mí. And it was an undoing of my concept Y era un deshacer de mi autoconcepto, of wanting to be brave, de querer ser valiente and then realising I'm not brave, y darme cuenta que no soy valiente and how frightened I was. y qué tanto miedo tenía. But in that, it was so beautiful, Pero en eso se sentía tan hermoso, as Jason said, to go through loneliness, como Jason mencionó, atravesar la soledad, to really be frightened, de realmente sentir ese to miedo, allow myself to experience it. darme permiso de experimentar ese miedo. And Anna helped me with that. Y Ana me ayudó con esto. And many miracles then came in. Y también con esto muchos milagros vinieron. But there was this new miracle that came in today. Pero hubo este nuevo milagro que acaba de venir hoy. While we were away, Mientras que estuvimos fuera, I always had these deep feelings of abandonment and rejection. siempre tuve estos sentimientos muy profundos de abandono y rechazo. And as I've gone along on the journey, Y mientras he ido atravesando este viaje, it's become more abstract, se ha vuelto todo como más abstracto. like this emptiness inside Es como que hay un vacío en mi interior that hasn't been able to be fulfilled. que no ha podido ser llenado. And that's been my prayer, like I really want to heal this. Y eso ha sido mi oración. Realmente quiero sanar esto. And so when we were in England, Así que cuando estuvimos en Inglaterra, and we needed to go, we were at my mum and dad's house, estábamos en la casa de mis papás and we needed to go and get some stuff for my mum and dad from the shop. y necesitábamos ir a comprar algo a la tienda para los papás. And my mum said, "Oh, you can go the back way Y mi mamá now, me dijo, puedes irte por la parte de atrás ahora and that's past Nan and Granddad's house." y por ahí vas a pasar justo enfrente de la casa de los abuelos. And so they're not here any longer. Ellos ya no están aquí ahora. And she said, "Oh, you can walk that way Me and go dijo, over the bridge." puedes caminar por ahí y pasas por el puente. I said, "Okay, that'd be nice. I can show Anna that Y way." dije, ok, sí, va a ser bonito porque le puedo enseñar a Ana ese camino también. So as Anna and I are walking along, Mientras Ana y yo íbamos caminando, it's a cloudy day in England. era un día nublado en Inglaterra And then literally just as we get up to my nan and granddad's house, y literalmente cuando estamos justo enfrente a la casa de mis abuelos, we're about 50 meters away. estábamos como a unos 50 metros, And there's all of a sudden this rainbow comes out. de la nada aparece un arco iris And Anna goes, "Look, y Ana dice, mira, that rainbow's right over that house." ese arco iris está encima de esa casa. And I turn around. Y volteo a ver I say, "That's my nan and granddad's y le house." digo, esa es la casa de mis abuelos. She says, "Oh, they're with you." Y me dijo, ellos están contigo. So I felt it was like a beautiful symbol Sentí como que fue un símbolo muy lindo. of like feeling supported as I'm going through all my emotions. Yo me sentía que esto era de apoyo mientras atravesaba todas mis emociones. And so yesterday, Y entonces ayer I had a call with a friend, tuve una llamada con una amiga and when we got on the call, y cuando entramos a la I was llamada outside. She says, estaba afuera "Wow, it looks like you're in a rainbow." y me dice, wow, parece como que estás dentro de un arco iris. And I said, "Oh, rainbows are new beginnings." Y le dije, bueno, el arco iris es un nuevo comienzo. And on our call, we'd known each other for a long time, Y en esta llamada nosotros nos conocíamos ya por cierto tiempo, but it literally felt like we were meeting for the very first pero time. literalmente se sintió como que si nos estábamos conociendo por primera vez. And it was like there was no past between us. Y era como que no había pasado entre nosotros. And I was just meeting her, Y la estaba conociendo, and it was like, wow, I'm getting to know her again. como la estoy conociendo de nuevo. And so, and she felt the same with me, Y ella se sentía igual conmigo, that it was, wow, we're different now. como que ahora somos diferentes. And there's this beautiful meeting. Y hay un gran encuentro.
And at the end of the call, Y al final de la llamada, I didn't know why I was sharing this with her. no sabía por qué le estaba diciendo esto, It like came from nowhere. pero vino de la nada. And I said, Y dije, you know, you remind me of my nan. le dije, no sé, sabes, tú me recuerdas a mi abuela. And she showed me unconditional love. Ella siempre me mostró amor incondicional. And so that was that and I had some tears around that. Y se me salieron las lágrimas con eso. And that was how the call ended. Y así fue cuando la llamada terminó. And after that, I went into I felt this real deep peace inside of me. Y después de esto sentí una paz profunda dentro de mí. And it was like that prayer of that pain that I've been experiencing Y for a fue year, como esa oración de ese dolor que había experimentado ya por un año, just like softened. se suavizó. And there was a beautiful peace around it. Y había una gran paz alrededor. So I felt really, really grateful for that miracle. Y me sentía muy agradecido por ese milagro. And then so this morning, Y después esta mañana I shared this miracle about the rainbow. compartí este milagro acerca del arco iris. And I couldn't quite understand why I'd shared with my friend about my nan. Y no podía entender por qué le había dicho a esta amiga de mi abuela. And then all of a sudden this morning, Y después esta mañana I shared with Anna about how the rainbow came across le compartí a the Ana screen. lo del arco iris y cómo había estado ese arco iris en la pantalla. And then I remembered my nan again. Y después me recordé de mi abuela otra vez. And it was like, just before the episode, I just started Fue crying. justo el episodio, antes de este episodio que empecé a llorar. Because it was almost like my nan came through Porque fue casi como que mi abuela había venido and said, that part that you thought was missing, y me dijo, esa parte que tú crees que falta, I was always comforting you. yo siempre te estuve consolando. Because it was like I was always feeling something's missing. Porque era como que yo sentía, algo me falta, algo me falta. And it's like how I've like described this past process. Y es como he descrito este proceso pasado. As it's like being an 8-year-old lost. Era como que me sentía como un niño de 8 años que estaba perdido. And of course my grandmother, my nan, was around at Y that por time. supuesto mi abuela en ese tiempo vivía. And she was like, no, I was always comforting you. Ella me decía, no, yo siempre te estuve consolando. And it was actually interesting as well when I went home, Y fue también interesante cuando volví a casa, because I shared many miracles with Anna, porque compartí muchos milagros con Ana, but I hadn't shared them with my family really. pero en realidad no los había compartido con mi familia. And me and Anna went and met with my auntie. Ana y yo nos encontramos con mi tía, And my auntie used to look after me. y mi tía solía cuidarme, And the memory that I have that I never shared with her, y la memoria que tenía que nunca le compartí, I said, I always remember when I cried, es que siempre me recuerdo que cuando yo lloraba, she would give me these hugs ella me daba estos abrazos that felt so deep, que se sentían tan profundos and that I'll never forget them. I can feel them in my y que heart. nunca los voy a olvidar, los siento en mi corazón. And I'd never shared that with her. Y nunca le había dicho esto. And Anna was just talking with her. Y Ana estaba nada más hablando con And then ella. Anna says, hey, he remembers. Y Ana le dijo, él se acuerda. He remembers when he was little. Él se acuerda cuando era chiquito And you were holding him. y tú lo abrazabas. And it was like, it felt like it was more than a hug. Y para mí se sentía como que era más que un abrazo. And it was like Jesus was saying to me, Era como que Jesús me estaba diciendo, I've always been holding you. siempre te he estado sosteniendo. And then just this morning, Y esta mañana, it was like when I thought about my nan, cuando yo pensé en mi abuela,
It was like that peace just like came. Fue como que esa paz vino a mí. And it was like that missing piece. Y fue como que esa parte que sentía que no estaba ahí o que faltaba. It was like always there. Me di cuenta que siempre había estado ahí. Oh, God. Oh. We need these symbols, don't we? We need these symbols, don't we? Necesitamos estos símbolos, ¿no? It was like I'd wiped that whole part out of my mind. Fue como que yo había borrado completamente esta parte en mi mente. Because it was like I was super close to my nan and granddad. Que yo era súper cercano a mi abuelo y mi abuela. But me and granddad were extremely close. Pero yo y mi abuelo éramos extremadamente cercanos. I always have the memories of me and him together all the Entonces, tengo time. muchas memorias de él y yo pasando tiempo juntos. But it was like that part, like I'd like missed all that love that she gave me. You Pero know, era it's como like que as si me if- había saltado o borrado todo ese amor que ella siempre me dio. like I knew it, but I didn't allow myself to experience it or Como something. que lo sabía, pero no me había dado permiso de sentirlo. And it was like it was always there. Y era como que siempre estuvo ahí. And of course, it's like it always felt it was beyond, you know. Por supuesto, siempre se sintió como que iba más allá de todo esto. And now, of course, I know it was beyond, you know. Y ahora, por supuesto, sé que esto iba más allá. Yeah. So I'm just grateful for that. Así que estoy agradecido. And like you said, we need it. That's what I thought. I thought, oh my God, that symbol has like brought something into my heart. Y fue como que ese símbolo trajo algo a mi corazón. And I know that I've pushed these symbols away as well. Y sé que yo siempre he empujado estos símbolos también. When I got into the Course in Miracles, Cuando empecé un curso de milagros, I actually said, okay, I made all that lot up. yo dije, ok, me inventé So I todo did. I said, eso. that's not real love. Eso no es amor And I real. tried to wipe them out of my Y memory traté de borrarlo todo de mi and memoria. said, oh my God, I've got to go for God's love. Y decir, bueno, tengo que ir por Because el that was amor de false. Dios, porque todo eso fue falso. And it's like, no. Y era como, no. So yeah, it's like even inside as I'm speaking, it was like just then it was something's like changed. Incluso dentro de mí, mientras hablaba de esto, siento que algo ha cambiado. So that's my miracle. Así que ese es mi milagro. Yeah, you said that today Sí, dijiste que hoy this día guy wrote you saying that the Es- earthquake in este Turkey, chico te habló de este terremoto en Turquía. you know, it was this giant conspiracy, Había esta gran conspiración and we have to be afraid of the future. y tenemos que tener miedo sobre el futuro. And he said, what do I do, or something like Y that. te dijo, ¿qué hago? I don't know what you said, but No you sé lo just que kept talking dijiste, with him, and then pero finally he dijiste said, seguiste know hablando de Jesus? ella y finalmente dijiste, ¿conoces a Jesús? with enough patience, and Con he paciencia. went from being concerned about an earthquake Fue desde estar preocupado por un terremoto to just wanting to know if you knew Jesus. a saber, a querer saber si conoces a And you Jesús. said, I do. Y dijiste, sí. He said, well, I'm not religious. Y dijiste, no soy religioso. Can you tell me what he's like? Y te dijo que quieres saber cómo es. And this guy's into Zen Buddhism. Y este chico está en el budismo zen. So Ken said, well, he's like Buddha. Y dijiste, bueno, es como Buda. So you just have to see him as Buddha. Así que simplemente lo tienes que ver como And he's Buda. like, good answer. Pero es como buena respuesta. So he's just trying to develop his own relationship with Jesus. Así que realmente está tratando de desarrollar su But I propia like that. relación con Jesús. You weren't trying to change anything. Pero me encanta como no tratas de cambiar nada. And you said you just were patient, and then he came around. Y tú dijiste paciencia y todo se dio la vuelta. Yeah, I think this has been like a huge lesson. Creo que ha sido como una lección enorme Yeah. To like not want to change anything, de no querer cambiar nada, but just really remember that the light of who you are, you pero know. recordar la luz de lo que soy. And then you just want to give that away, Y solo quieres entregar eso, but you don't know how to give it away. Exactly. pero no sabes cómo And darlo. the thing is I thought I had to know how to do it, Y lo que yo pensé es que yo tenía que saber cómo hacerlo, but I don't. pero no lo sé.
And it's like then it all just completely, it always transforms. Es como que siempre todo se transforma. Yeah, they reflect back. Ellos reflejan What's de in my vuelta mind? lo que está en mi mente. And that's what I was sharing like with the interns the other day. Y eso les compartí a los internos el otro día. It's like ultimately everyone wants the same thing. Es como que al final todos quieren lo mismo. Whether you're even talking about it or not, Ya sea estés hablando de esto o no, in a spiritual way, whatever. de una manera espiritual o lo que sea, Everyone feels something that's much, much deeper. todos sienten algo que va mucho más profundo. And so in that, we cannot judge anything that's happening. Y en eso no podemos juzgar nada de lo que está sucediendo. Our mundane connections. Nuestras conexiones mundanas. And I was actually just remembering, Y de hecho me estaba recordando, we were in England again, estábamos en Inglaterra otra vez. and me and Anna went walking in these rose gardens. Y Ana y yo empezamos a caminar en este jardín con rosas. And there was this old lady, she was walking around. Había una señora viejita y estaba caminando. And she was by a bench. Estaba a la par de sentada en una banca. And she said, wow, aren't the roses lovely this time of year? Y me dice, She said to me. wow, ¿acaso las rosas no son preciosas en este tiempo del año? And I said, they are absolutely beautiful, aren't Y they? dije, son preciosas, ¿verdad? She said, yeah. And Sí. then with that, she just sat down. Y con eso ella se sentó. And before, I would have just walked off. Y Just, antes, okay. normalmente me hubiera nada Stranger más talking to me. ido, alguien extraño me está hablando y me voy. But somehow I just thought, okay, I'm just going to sit next to her. Pero algo me dijo, bueno, solo me voy a sentar aquí con And it ella. was hilarious because around England, Y era muy divertido porque alrededor de Inglaterra, it was like everywhere, look out for sexual harassment por from todos men. lados hay rótulos que dicen, por favor, está muy consciente de que hay abuso sexual de hombres. Phone this number. Llama a este número. And I was just like, oh my God, this is what we're putting out Dice, there. ok, por Dios, esto es lo que está allá afuera todo el tiempo. And I was just like, I just don't care about these things. Y dije, a mí no me importan where my estas heart cosas. Yo sé dónde está mi corazón. So I just sit next to her, Me senté con ella and she's like, it's a lovely day, isn't y it? ella me dice, qué You know, día tan just like, lindo, ¿verdad? oh, it's an absolutely beautiful day. Es un día muy bonito. But it was like, it was as if, and we just shared a few things, Compartimos un par de cosas. and then she said, well, I've got to go now. Y I'm me going to go dijo, and have bueno, my dinner. me tengo que ir porque voy a ir a Oh, comer. lovely. I said, oh, Ah, lovely. Have a perfecto. nice Que dinner then. tengas And off we buena went. comida. You know, and we both smiled, and we both went on our way. Nosotros nos sonreímos y después nos fuimos cada uno por su lado. But it's like, you know, that stayed in my heart, Pero eso quedó en mi corazón. and I get to share it now, and it seems like, Y puedo compartirlo ahora y parece como but we don't know what the ripples are of those, Pero no of tenemos those, ni of idea those encounters, you qué know, tan lejos van esos encuentros, qué tantas ondas se extienden. just being available in that Solo al way. estar disponibles de esa manera. Yeah, It's beautiful. yeah. Es hermoso. Because it was really funny actually. There was another one because all these signs were up about harassment. Fue muy divertido porque con todos estos rótulos acerca del abuso, And I thought, I'm not buying into that. I'm just going to be my normal self. yo pensé, no voy a estar comprándome esa historia, yo voy a ser yo Yeah. mismo. And I was in a queue to go and get coffee. Una vez estaba haciendo fila para comprar un café And the lady shouts out, "Who's next in the queue?" Yeah. y to get the co- la señora grita, ¿y quién va después en este café para pedir café? But no one said anything. Pero yeah. nadie dijo nada, They didn't hear, so I no thought, escucharon, entonces yo oh, dije, they've got there. So I goes, oh, it's me. I'm about like 5 back. I'm segura, like, it's me. seguramente ya todos los atendieron porque yo estaba como 5 personas atrás y Then- entonces yo digo yo Then this woman says, I'm in front of you. y esta señora She's like, dice, "Duh." yo estoy frente a ti, no me puedes But ver. no one spoke up. And I go, and I just put my hand on her Y shoulder. puse mi mano en su hombro. And I goes, oh, I'm so Disculpa, sorry. Yeah. disculpa. Yeah. But where it came from love, Pero like, como vino de she amor, just like accepted ella it. lo aceptó. Like in England, that is Pero a bit en weird. Inglaterra eso es extraño. That is That's strange. always That's Eso es extraño. yeah, like you wouldn't do that to a O sea, stranger. tú no harías nunca eso con You una can't, persona que you no know, conoces. to, Como particularly a tocarlos. man to another woman, you don't just do Particularmente that. un hombre con una 'Cause that's a mujer. bit No like, haces whoa, eso porque es that's como wow. stepping over the line. Como que estás pasando la I could have got the línea. handbag round the head for that one. Me hubiera podido dar un bolsazo en la cabeza con eso.
But it was like, what I saw was because it was being real, you know. I was like, Pero oh my God, I'm lo so que sorry. vi era que porque yo estaba siendo auténtico y puse mi mano, And she just had that smile. ella tuvo esa And I had that sonrisa. smile, and we just Yo like went on, también. and we were just like laughing about it as if like I thought that I was going to get in the queue first. Y nos estábamos riendo, como que pensando que yo me iba a adelantar. But it's like, you know, we don't have to apply to these rules. Es como que no tenemos que como I like- aplicar esas I normas. like the one where you had Me to take gusta esa cuando, 7-hour bus ride cuando tuviste yeah. un camino de 7 to horas get en el bus another bus para ir a otro bus, to get to this whatever, I don't know. para llegar a donde location. sea, no sé esta localización. And you did not, and all the buses, there was these huge crowds and people Y había lined up. en esta estación de buses había mucha gente. But you just stood where you stood. Entonces te And we're in quedaste prayer. parado donde tenías que estar parado And y out of estuvimos en nowhere, oración y de la nada This empty bus shows up. este Bus. bus aparece, bus especial And it comes up and he says, I've got room for 5 people. y sale, tengo espacio para 5 personas And everybody's waiting. y todos están esperando. And he looks right at you. Y él parece muy enfermo. Are you No, waiting? te ve a ti. Ah, Yeah. y te ve, He came walking along like this. The bus driver came walking along like this. El There's a conductor queue del like this in bus front of him. empezó a caminar, había una gran fila frente a él. He comes along this way. Él vino por acá, Me and Anna are coming along Ana y this yo way. veníamos desde aquí And then right as we meet y each other justo here, cuando paramos los dos, he goes, I have space for dice, 5 people. tengo espacio para 5 personas. I said, 2 here. Y dije, 2 aquí, He goes, you 2. ustedes 2. But it was a divine plan. It was a pero ha divine- sido un plan divino. So there wasn't time for you to wait in No, No line. there había wasn't. tiempo para que esperes Because un poco you had this más. amazing holy encounter Yeah. on the Porque bus, tuviste este increíble encuentro where santo, this man was praying Con for el- help with his que este wife hombre estaba orando por ayuda con su esposa, because she had cancer or porque something. No, ella no, tenía he had cáncer. cancer. His Él- wife was completely suicidal. Era él tenía cáncer y su esposa estaba con muchos pensamientos suicidas. So I get to sit next to this guy. Me senté a la par de este señor He's like funny. He's got like a funny sense of humor like me. We had a similar y sense of humor. teníamos un sentido del humor muy parecido. So that was how we started to join. Y así fue como empezamos a hablar Silly English humor. con chistes ingleses tontos. And then he started saying. Then he said something. He asked like a profound question about life. Después me hizo como una pregunta profunda acerca de la vida. And I said, well, really, we all want to be happy. Y dije, bueno, todos queremos ser This is felices. how it first like a started, therapist. yeah. Así fue He como said- todo empezó. Oh yeah, that's right. He said, what do you do? Él me dijo, ¿y tú qué haces? I said, well, I said I'm a Yo dije, psychotherapist. bueno, soy psicoterapeuta. And he said, well, what do you? He said, well, my wife's completely Mi suicidal. esposa está con muchos pensamientos suicidas. He said, how do you deal with that? ¿Cómo manejas esto? And I said, well, there's only one way I know how to Dije, deal with solo that. hay una manera en que yo sé cómo lidiar con esto. And I said, and that's love. Y eso es amor. And he said, that's a brilliant answer. Y es una respuesta muy buena. And then he started telling me all about this Buddhist monk that he met. Empezó a contarme todo de este monje budista que And he había said, yeah, conocido. he told me this key to life Y me dijo, la clave para la vida was happiness and love. era el amor y la He felicidad. said, is that what you're saying? Eso es lo que tú I estás said, diciendo. "That's Y yo exactly dije, what I'm eso es saying." exactamente So lo que we estoy just started diciendo. like talking. Así que empezamos a hablar. And then it turns out he loves Jesus. Y después me dijo que él amaba a Jesús. So I says, what are you doing then? Y si tú qué haces entonces? So I've got to go to the hospital. Bueno, yo tengo que ir al hospital. I said, what's going on then? ¿Y qué te está pasando? So I've got cancer in my lungs. Y me dijo, bueno, es que Not tengo doing good. cáncer en los pulmones, no estoy bien. I said, oh yeah, okay. Ah, ok. And I knew where he was going. Yo sabía a dónde él tenía que ir. And I said, I'll get you a lift. Dije, yo te puedo llevar, si quieres. I phone up my dad. Llamé a mi papá. My dad's like, yeah, we can Papá, take him. dije, sí, lo podemos llevar. You're already late Yeah, yourself. but- Y We were estabas- already y late, estabas, yeah. tarde para Yeah. eso. I'm like, Dad, can we take him in the car? Dije, We've got my friend with me. Papá, tengo un amigo conmigo, lo podemos llevar también a donde He tiene que needs to ir. go to this place. Tiene que ir a este lugar. Yeah, sure, we can take Sí, him. claro, lo podemos Okay, llevar. great. Ok. He'd had a really terrible day because Él- it was at Christmas. Él había tenido un día terrible, fue justo después de He'd Navidad. left his son's house, Se había ido de la casa de su hijo. and I heard him on the phone. Lo escuché por teléfono. And his friend said, "Have you got any food?" Su amiga le había preguntado por teléfono,
¿comiste algo hoy? He said, no, my son's wife didn't get up in the morning. No, la esposa de mi hijo no se levantó esta mañana. She said she was going to make me some sandwiches, Ella me había dicho que me iba a hacer unos sándwiches, but she was too hungover. pero estaba con demasiada resaca. So she was still in bed and didn't even say goodbye to me. Entonces ella se quedó en la cama y ni siquiera me Right. dijo adiós. So then I hear this. Entonces yo escucho esto. We had sandwiches. Nosotros teníamos So I sándwiches. says, do you want one of my Le sandwiches? dije, ¿quieres uno de mis I sándwiches? said, have a No, sandwich. y él como Yeah, que no, I'm good. y se lo damos. All right, and so I give him a Ok, sandwich. se lo doy. And then we had these brownies. I goes, do you want Después some tenía brownies? también brownies. He goes, no. I goes, no, you've got to have it. These ones are brilliant. I Y le mean, these dije- are incredible. You've got to have it. He goes, all right then. Y él dice, no te preocupes. Y yo le digo, no, estos los tienes que These are probar, really son good. deliciosos. He's Y like, dijo, wow. ok, se lo come. So he eats that. Entonces le damos de comer. So now we start talking a little bit more. Y ahora empezamos a hablar un poco más Right? profundo. And then he goes, I'm a Christian. Y él me dice, soy He cristiano. goes, do you believe in Jesus? Y me dice, ¿tú crees en Jesús? I said, I believe in Y yo, Jesus. yo creo en Jesús. And then And it's- that's when it all Y ahí fue happened, cuando like todo this. sucedió. And he was like, he's like, how do you know Jesus then? Me dijo, ¿y tú cómo conoces So a I Jesús? just start sharing about all of our trip. Y yo le empiezo a contar de todo mi viaje. And I'm saying, I don't work. Le digo, yo no I trabajo, work for Jesus. trabajo para Jesús. Everything is provided for me. Todo es provisto para mí. Incredible things happen to Cosas me, increíbles me to pasan everyone around me. y a todos los que están alrededor de And mí. he's like, you believe in miracles? Y me dice, ¿tú crees en milagros? So I don't believe in them. I said, they're real. Porque yo no creo en ellos. Y le digo, es que son reales. And then he said, yeah, I had some miracles Sí, too. yo he tenido And he milagros shared about también. how things happened in his life. Y compartió de su And it was vida y lo que había unexplainable. pasado y cosas He inexplicables. said, do you think that was Jesus? Dices, ¿tú crees que eso fue I Jesús? said, for sure it was Y él, Jesus. sí, I have no eso fue doubt. Jesús, no tengo duda. So we're really getting into it. Así que estamos realmente adentrándonos And, en esto. and his friend calls up. Y ahí yeah, es cuando su amigo llama, how are you getting on? ¿cómo te va? He goes, I can't talk now. No te puedo hablar He said, ahora. I'm sitting next to this Estoy guy. sentado a la par de este chico And he's telling me all these miracle y me está stories. diciendo todas esas historias de He milagros. said, he's got another one. Tiene otra. We're just getting into another one. We're just Justo getting me into está another one. empezando a Right? contar otra. I'll call you back Te llamo después. and I'll tell you all about Te it. cuento cómo me fue. And so back we go. Entonces regresamos a So conversar. we have a 2-hour Así bus que ride together un autobús de 2 horas juntos of sharing all of these de things. compartir todas estas cosas. And then we get off. Nos bajamos. My dad's there. Mi papá estaba ahí. We load up all of his stuff. Cargamos sus cosas. It turns out he's literally 5 minutes up the road from my house. That's where I Resulta que stand. donde se Walk. estaba 7 quedando minutes. You could walk it. era a 2 minutes in the car. 5 minutos, 7 o 7 That's minutos where he's staying. caminando He's de la staying at casa de mis papás. Yeah, and we have this huge hug. Nos abrazamos And the profundamente. next day he's going in to have this chemo on his lungs, Y al like día special siguiente liquid iba a and all. pasar por una quimioterapia Yeah. en sus pulmones con todo And now he's esto. just like completely lit up. Y you know. ahora está It's like, totalmente en esa luz. Me and Anna get out, we give him a big hug. Ana y yo nos bajamos, le damos Like, un God gran is with you. abrazo. It's like- Dios está In contigo. England. In En England, Inglaterra. in England. In England. Honestly, God is everywhere, I'm telling you. Honestamente te digo, Dios está en todas The partes. boundaries are being dispelled. But Las they- fronteras son They were afraid they were going to disueltas. be late for their appointment. Pero tenían miedo de que iban a estar tarde para su cita. And to Jesus, it just does not matter. Didn't matter. Y para Jesús eso no importa. Time. Yeah. Era como It It was- was the holy encounter. It That was. everything era was el It was. encuentro arranged. santo, todo era It para was a- eso. Our whole trip was like clockwork. Like Jesus's clock was just like now. It's a different clock. It's a different clock. Es un reloj diferente. Era como que Jesús todo el tiempo estaba como en el ahora y era un reloj diferente. And then on our first bus, we're sitting there going, wow, we're really going to be late for our next En el bus. primer autobús dijimos, wow, Yeah. realmente vamos muy tarde en este bus. And then because we knew by now, Y porque ya para We este sat there and momento we thought, sabíamos, pensamos, wow, Jesus Wow. must have really something in plan Jesús for debe us. tener algo de verdad Yeah. para nosotros. So before, it's like being late. It's like, and because we had to get the next bus, Y porque teníamos una conexión de autobús, we looked on our phones buscamos en nuestro teléfono and it said the next 2 buses are full. y decía que los siguientes 2 buses estaban totalmente So it llenos. looked like we're going to be waiting at the bus station for hours. Entonces parecía como que íbamos a tener que esperar por horas en la estación de bus. Your family. And we're going to miss the appointment, and we're going to miss this was like the final dinner together as well. Y So it nos was like íbamos a perder important. la última cena familiar
cenar con todos. You know, Mum's done the whole thing. Mamá había preparado comida, todo. So we're like, okay, let's go to see what happens Ok, here. vamos a ver qué pasa. And yet we're late. Llegamos tarde. And it looks like we're going to miss the dinner. Parece como que nos vamos a perder la cena de mamá. So in the form, it looks like everything's fallen En la apart. forma parecía como que todo se está But desmoronando. we're like, okay, he must have another plan. Pero era como, no, él debe tener otro plan. And there was like even enough time for another little thing, wasn't there? Incluso hubo un poquito de tiempo para algo más. Because to queue up and get our information as to where that bus was, Porque the special bus Cuando that turned out of estábamos- nowhere. cuando estábamos haciendo la fila para pedir otro bus, estábamos ahí. They literally, this was the hilarious thing, they put on this bus, we have no idea why, Fue como que no sabíamos por qué, pero habían puesto este bus extra from London, and it went directly to where we were going. de No Londres stops. directamente a donde íbamos sin ninguna parada en medio. So in total, we were probably by now like 3 hours late. Probablemente seemingly. ahorita estábamos como We 3 c- horas tarde. We collapsed time, and we were just an hour late for the dinner, which Sí, meant si we got there hubiéramos on tomado perfect el bus timing. que era, como que hubiéramos estado 3 horas después, pero con esto colapsamos el tiempo y solo estuvimos 1 hora después. And then there was a guy in the queue Había también un señor en esa fila who was Indian. que era de India. I knew he was from India Yo by the way sabía que era de his India por body la manera en language. que se comportaba. And he didn't know what he was doing. Él no sabía ni dónde estaba. And he thought he needed to queue up. Y él pensaba que se tenía que formar And he ahí. said, "Excuse me, sir, am I in the right place?" Me dices, disculpe señor, estoy en el lugar And I'm like, "Your correcto. bus is Le coming." digo, no, tu bus ya But viene. by now I was like, "Come Pero with por me." ahora le digo, lo agarro, le digo, ven conmigo. Anna stays in the queue. Ana I se go queda en up. la fila, yo I corro, find his bus. We take encuentro him to su his bus, bus. lo llevo a He's su like, bus. "Thank you very much." Dice gracias. Okay, good. He's on his Ok, way. y Then I ya come se va, back, corro de vuelta and then our special bus turns y ahí es up. donde aparece nuestro bus And it's like, this is the fun that Jesus especial. has. Así es como se divierte Jesús. But you think about it, if it was like in your normal mind, you're like, "Oh my God, everything's going wrong." Pero si lo vieras como en tu mente normal, dirías, todo está saliendo mal. Hermoso. Do we have any questions? ¿Tenemos algunas do. preguntas? Okay. Oh, sí, tenemos. Wow. Okay, perfect. One moment. We have three questions. Sí, 3 preguntas. In English or Spanish? English, and I'll read it both in English and Spanish. We have a question from Jessica Arreri. Tenemos una pregunta de Jessica Rayray. Can either or both of you speak about the idea of vulnerability ¿Pueden hablar uno de ustedes, Ken o uno de ustedes dos, sobre la idea de la vulnerabilidad and the live interactions such as this? y las interacciones vivas como estas? What is your experience of this? ¿Cuál es tu experiencia de esto? And does it still bring up fear or adrenaline or not anymore? ¿Y sigue trayendo adrenalina y miedo o ya no? Well, I think for me, Bueno, creo que para mí, like this morning, I woke up with a non-specific fear, esta mañana me desperté con un miedo no específico. but I've started to notice that that happens when I'm about to be really used, Pero siento que eso pasa cuando realmente voy a ser usado. and the ego wants to put it on a specific form, Y el ego quiere ponerlo en una forma muy específica. but then that takes your mind away from true healing. Pero eso te quita la mentalidad para realmente ir hacia la sanación. So I actually called a friend this morning, Así que en realidad llamé a un amigo esta mañana. just to connect and join in the fact that specific forms were not real issues. Simplemente para conectar y ver que las formas no son realmente problemas Like I específicos o knew it reales. somewhere, Como lo sabía en algún lugar, but I really wanted to know it. pero realmente lo quería saber. So then I could allow like the real healing to come up. Entonces así podía permitir que la verdadera sanación surja. And then the way the fear would play out for me, Y para mí la manera en que el miedo se like manifiesta, before a show, for example, por ejemplo, antes de nuestro show, is it gets hypervigilant on form es que se vuelve súper vigilante en la forma, and something's right or wrong. si algo está bien o mal. But it's just like it's actually just because the mind is really focusing. Es porque en realidad la mente se está enfocando.
And you have a choice to either go with the hypervigilance Entonces tienes una opción de ir hacia Which is la of the ego. extra vigilancia, or the supervigilancia, softness and relaxation of the spirit. o hacia la suavidad y la relajación del espíritu. But I wouldn't say that I have a specific fear of shows or being on a show anymore. Pero no siento que tengo un miedo específico de estar en el show o ya no en el show. But it never really is specific anyways. Pero en realidad nunca es específico. So it's just the fear comes up. Entonces en realidad el miedo surge. And then this round of shows, so to speak, Y en realidad toda esta ronda de shows, I don't have the sense that I'm going to be as like emotional, as terrified as before. It's my no, job. no tengo la sensación de que voy a estar con tanto miedo o terror como That's antes. Ken's job, exactly. Ahora Es el trabajo de ese Ken. es el rol de Ken. But I do want to say, like, Pero sí quiero I decir keep que having this thought of, sigo teniendo este pensamiento de que like, did you have anything immediate to say? Or No, should I you just carry on. I had this, like, there's this, for me, the way the ego plays out is para mí la manera en que el ego se manifiesta es a fear of making a mistake, miedo de cometer un error, or I've done something wrong, o hice algo malo, or I'm in the wrong place at the wrong time. o estoy en el lugar equivocado, en el tiempo And equivocado. I could have changed it if I'd done something different. Y podría haberlo cambiado si hubiera hecho algo diferente. That's why we did a worship service recently, Es por eso que hicimos una sesión de alabanza recientemente. and Jesus spoke through Lisa again. Y Jesús habló a través de Lisa nuevamente. She was like, "Don't look back," Y Lisa era, no mires hacia atrás. and it's just such an important message for me. Y realmente es un mensaje muy importante para mí. It's almost like without that as a baseline, Es como que algo fundamental. I can't do any other healing. No puedo hacer otra sanación. I mean, and that might be the only healing. Esa en realidad es la única Don't sanación. look back. No mires atrás. And I remember early on in the ministry, Y recuerdo que en los primeros años en el ministerio, many years ago, muchos like años atrás, when I was letting go of a relationship, cuando estaba dejando ir las relaciones, I was so disorientated and disorganized, estaba tan desorientado y tan desorganizado, and I was making decisions based on what I thought was what I really felt. y estaba tomando decisiones en lo que pensaba que realmente sentía, But I was really confused, pero en realidad estaba muy confundido. and doubt was huge in my mind. Y la duda era gigante en mi mente. I did have this support, like I would call David, Tenía el apoyo, podía llamar a David, saying this is what I want to do. decirle, esto es lo que realmente quiero He'd say, hacer. go for it. Y él decía, ve por ello. But you know, that would have been a week ago I joined with him or something. Pero era como hace una semana me he unido So con I él. remember how important it was for me Así que me acuerdo cuán importante era para mí, to have these witnesses para tener estos testigos, that you're in the right place at the right time in Que- that moment. que estás en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Like En el a- lugar perfecto, en el momento A perfecto. miracle you couldn't forget, Un milagro que no te puedes because then olvidar. the past immediately disappears. Porque de ahí el pasado inmediatamente And you can desaparece. move forward like, oh, no matter what happens, Y te puedes ir hacia adelante, que sin importar lo que pase, at least there's no past, ya no hay pasado. and I can move forward with strength. Y puedo ir hacia adelante con fuerza. And I was in one of these really intense times. Y en uno de estos momentos muy intensos, I was in an airport in Seattle, estaba en el aeropuerto de Seattle, flying to New York, yendo hacia Nueva York, and I couldn't sit down in the airport comfortably. y no me podía sentar en el was aeropuerto like cómodamente. Estaba Dizzy, spinning, como mareado y todo daba like an vueltas, uncontrollable fear. como un miedo incontrolable. And I remember sitting across from a guy, Y me acuerdo que estaba justo enfrente de un waiting for the chico, flight. esperando hacia el vuelo. And he looked so calm and sitting like you were, you know, with your legs crossed. Y estaba sentado como yo estaba sentada con las piernas cruzadas, Just reading a book quietly. leyendo un libro muy quietamente. So I went up to him and I said, hey, Y le dije, hey, can I sit beside you? ¿me puedo sentar al lado tuyo? I'm really nervous. Estoy muy you look nervioso, calm. tú pareces muy I don't know calmado. if this will help. No sé si esto va a ayudar. You know, I was willing to try anything. Estaba dispuesto a intentar cualquier And he looked cosa. at me. I was ready for him to just say no. Estaba listo para que él me diga But he said, no. yeah, sure. Pero él dijo, sí, claro. So I sat there and I felt so good. Entonces me senté ahí y me sentí tan bien. And then I said, can I sit beside you on the plane? Y de ahí le dije, ¿me puedo sentar a tu lado en el avión? He said, sure. I said, well, where are you sitting?
Y él me dijo, claro, ¿dónde te estás And sentando? we were really far from each other. Y realmente estábamos muy lejos de uno al otro. So then I went up to the gate agent Así que fui a la gente que and se said, encarga de can you las change me puertas. to sit beside this guy? Entonces le dije, ¿puedes cambiar para que me sienta al They lado de said, este as chico? close as we can get you is one row in front. Y dijo, lo más cercano que te podemos cambiar es una fila adelante. But it's an aisle seat. Pero es un asiento en el pasillo. And people like aisle seats. Y a la gente le gustan los asientos en el You pasillo. can change with someone. Pueden cambiar con alguien. So I sat in my seat when we got on the plane. Así que me senté en mi asiento cuando And I llegamos en el avión. turned behind to the person beside him. Así que me dirigí hacia la persona que estaba sentada al lado de este I said, chico. would you want to change seats with me? Instead of the middle, you can be in an aisle. Y le dije, ¿te gustaría cambiar de asientos? En vez de estar en el medio, podías estar en el pasillo. And he said no. Y dijo, no. But the plane took off. Pero de ahí el avión despegó. And he said, no. He tapped me on the shoulder. Y él me golpeó en el hombro y me dijo, Yeah, I do want to change. sí, me quiero cambiar. So I went and sat beside this guy. Así que me senté al lado de este chico And I kid you not, y I'm not joking. no estoy bromeando. The first words out of his mouth, Las primeras palabras que salieron de su boca, he said, have you ever heard of this blue book? dijo, ¿alguna vez my escuchaste de este libro azul? I just started studying. Y acabo de empezar a Called estudiarlo. Course in Miracles. Se llama Un Curso en Milagros. I don't really understand it. Realmente no lo Do you have entiendo. any thoughts? ¿Tienes I was algunos like- pensamientos? Y yo I era was como, like, I couldn't even no podía realmente I couldn't even decir. say it. So we ended up having a decirlo. 5-hour conversation. Así que terminamos teniendo 5 horas de conversación. My fear was completely gone. Mi miedo realmente desapareció. And it was like, again, all the doubt that Y después era como que otra vez I toda was la in duda. the wrong place. Or Que did estaba en something el wrong. lugar equivocado, en el momento equivocado. So yeah, it's just what your miracle and Jessica's question. Es Right. como tu milagro y la pregunta de Jessica. But basically underneath it, that whenever we feel vulnerable or scared, Pero básicamente por debajo, cada vez que sentimos vulnerabilidad, I do feel there's always a witness available. siempre hay un testigo que If está you need it. disponible. Sí lo necesitas. Sometimes it isn't good to have an external witness. A veces no se siente bien que tengas Because it's time to go testigos deeper. externos porque es momento de ir profundo And feel it in your heart. y sentirlo en tu corazón. But that's up to the Spirit. Pero eso depende del espíritu. That's a good answer. Buena respuesta. Yeah, we've got some more questions, haven't we? There's a question from Judy Belegui. Hay una pregunta de Judy Pelé. La leo en español y la dices en inglés. Okay. ¿Sí? Se llega a ese momento en que todo el tiempo se escucha a Jesús. Can you reach to that moment that every time you listen to Jesus, ¿O son solo instantes? or it's only instants? I don't understand the question. Do you reach that point where all the time you're You're listening to constantly. Jesus, or is it only instants that you hear them? That's a good question. Una buena pregunta. Well, for me, Bueno, para mí, I want to see what I'm going to hear. quiero saber lo que voy a escuchar. So I'll just start. Empezar. Here we go. I feel it's a practice, Siento que es una práctica and it comes in many ways. y viene de diferentes maneras. I feel sometimes it's a very clear inner voice. Siento que a veces es una voz muy clara, y una voz interna muy clara. A lot of times it's most clear in what I would call traditional psychotherapeutic scenarios. Después, a la otra manera es en maneras externas terapéuticas, Because when I'm joining with a brother, porque cuando me estoy uniendo con un hermano, their problems don't seem as personal as when they seem to be mine. Sus problemas no parecen tan personales no parecen tan personales cuando los veo por mí. So it's easier to share in releasing the ego together. Entonces es mucho más fácil liberar al ego juntos. And there it's quite strong. Y eso es muy fuerte. Sometimes I journal.
A veces escribo en diario, but usually when I journal, pero generalmente cuando escribo un diario I have some fear going on. tengo mucho miedo que está pasando. So my journaling is a mixture of writing out my thoughts. Entonces mi diario es una mezcla de escribir todos mis pensamientos And sometimes Jesus just slips in there. y a veces Jesús pasa por ahí And a lot of times he'll just say, free write now, free write. y en otros momentos es como que escritura And I don't libre even think what it is y I'm ni writing. siquiera pienso lo que estoy And escribiendo. then a message will come through. Entonces de ahí un mensaje viene a través de eso. But I would say for me, the predominant way, Pero diría que para mí la manera predominante, since I live in a devoted community, ya que vivo en una comunidad muy devota, where I have many, many mighty companions donde tengo muchos compañeros poderosos, who I trust are doing their best to listen to the Holy Spirit. donde yo confío que están haciendo lo mejor que pueden para escuchar al Espíritu Santo, Or some of them I feel are very clear channels. y en algunos siento que son canales muy, muy claros. I receive, I would say, over 50% of my messages Yo siento que más o menos el 50% de mis mensajes from Jesus de Jesús through my brothers. son a través de mis hermanos. And that's the advantage of having a shared purpose. Y esa es la ventaja de tener un propósito compartido, Where, a lot of times people will ask, donde hay muchas personas preguntan, do I have to be into spirituality with my husband? donde tengo que estar en espiritualidad con mi esposo. And ultimately, it's all your mind. Y en última instancia es todo tu mente. But to really be able to hear the message through everybody Pero para poder escuchar el mensaje a través de todos, in the initial stages, en las etapas iniciales, having a shared purpose is very helpful. tener un propósito compartido es de mucha ayuda. I feel eventually everybody reflects Jesus somehow. Siento que eventualmente todos reflejan a Jesús de alguna manera. But I wouldn't say my mind. I feel my mind is there all the time. Pero yo no siento que mi mente está en esa constancia todo el tiempo. But I feel everything is helping me Pero siento que todo me está ayudando have it all the time, like para in tenerlo todo el tiempo. your question. En tu Yeah. pregunta. Yeah, I feel like he's talking to me, Yo siento que Él me está hablando a mí, but it depends on whether I want to listen or not. pero depende si yo quiero escuchar o no. Yeah, if I can actually hear what he's saying. Si yo realmente puedo escuchar lo que dice. Because what I notice is there's like a lot of clutter in my mind. Porque yeah, lo que noto es que como hay muchas cosas acumuladas en mi mente, which then distorts what he wants to say. que distorsiona lo que en realidad quiere decirme. And then it's like later on, Y es después como que más and tarde, I'm like, oh, that was es you como, talking to me. ese era tú el que me estaba hablando. So it's distinguishing between. Es empezar a distinguirlo. But for me, he talks to me. He's like my therapist. Pero para mí yo siento que es como mi terapeuta. So I do writing with him, Yo escribo con él and then he starts to share with me. y él me empieza a compartir cosas, a decirme cosas. That's when I feel I hear him incredibly. Ahí es cuando siento que lo escucho Because he increíblemente. gives me answers that I wouldn't necessarily think of. Porque me da respuestas Yeah. que yo no pensaría And en it's eso like, necesariamente. He said, this is because of this, Yeah. and then this. And Dice, I'm, eso es porque esto, eso es porque lo oh, otro. wow, oh my God. Wow, oh por Dios. Yeah. So it's not like relating through my personality. No you es know? como que se está relacionando a través de mi personalidad. Like this morning, he was like, you need to be patient. Como esta mañana me está diciendo, tienes que ser I don't think about paciente. being patient. Yo no pienso en ser So paciente. I've got to be really, really Entonces tengo listening que to him because estar I'm like, realmente escuchándolo. and he's like, be patient. Porque él me dice, sé Okay. paciente. Okay, Ok. good. So that's how he talks to me. Así es como me habla a mí. And like as I said, this is the exciting thing that I Como love. te dije, esto es lo que se siente muy emocionante y que amo. I don't beat myself up if I miss something. No me Sometimes I lastimo a can. mí mismo Sometimes I si can. se me olvida o se me pasa algo. A veces puedo hacer eso. But it's like I love it when I hear Pero me encanta cuando escucho and it configures. y se configura. And I'd been hearing it for some Y days. lo he estado escuchando por varios And I días. just thought it was Y nonsense yo in my pensé mind. que And I was eran pensamientos que no eran nada en I'm mi like, oh my mente. God, that Y era como, was oh por Dios. And then ese- it happens. He's like, y después I've sucede. been telling you. Como te he estado I'm like, diciendo. oh, that was Jesus. Oh, That's ese era great. Jesús, And then I qué feel bien. then I feel it as joy Y inside. después siento esta dicha dentro de mí. But as Jason said, it has Como for Jason me dice para mí, built up more trust in my brothers for sure. ha ayudado a que se construya más confianza
confianza en mis hermanos, And I por think- supuesto. And I think that helped with Anna, Creo que eso me ayudó con Ana, because when I went through all my emotions, porque cuando yo estaba pasando still todas am. mis emociones y las sigo haciendo, I was just, I can't trust myself. yo sentía que no podía confiar en mí mismo. And then Anna stepped up. So this was the incredible thing about it. Y Ana fue como que dio un paso hacia adelante, And eso then fue increíble. Anna was hearing incredible guidance. It was Ana so está obvious. escuchando guía muy clara y era tan obvio. She like turned into Trinity. She Ella was. se convirtió como en Trinity. She was. And she would just, and it was just like, you just couldn't make the plan up. It's Era like- como que no te podías inventar el plan. and she's in this channel. Ella estaba como canalizando. And I'm just having to follow along. Y yo solo tenía que seguir. And so, yeah, then my little grievance with Y mi myself pequeña was, resentimiento conmigo mismo and I era, was like, I'm sorry, Anna, I'm just tagging along perdón, here. Ana, solo me estás cargando y llevando a And, you know, mí. without you, I don't know how we're going to be Sin doing ti, no tengo idea cómo estaríamos haciendo esto. it. And she would always say, no, Y ella me you do so decía, much. no, tú haces tanto. But it was like incredible to like hear Pero era her. increíble escucharla. And then I was more turned into her. Whereas before it was my arrogance was like, I'm going to hear the guidance. Y entonces cada vez iba más hacia allá, pero antes había como una arrogancia, yo voy a escuchar la guía. So it was a beautiful, I would always be, okay, what do we do? Entonces siempre venía, iba con Ana y le decía, ¿qué vamos a hacer? And Anna would hear. Ana escuchaba And so, yeah, that's really built up a lot of trust in y me. eso ha construido mucha confianza en mí. And I've seen that with being here. Y he visto eso con los demás. Yeah, like this time I'm like, I really, really want to listen. Como esta vez realmente quiero escuchar. Like here was a simple one the other day. Esta fue una muy simple el otro día. Soren said to me, Soren me dijo a mí, we talked about me going over to La Casa to porque work with the interns. hablamos de que yo iba a ir a la Casa de Milagros a And he trabajar said- con and los he- internos. And he said, I think you will come over twice a week. Y él me dijo, bueno, yo creo que puedes venir 2 veces a la No, semana. I felt resistance to that Yo because I was sentía frightened. resistencia con eso porque tenía So I miedo. could feel that in the moment. Podía sentir eso en el And momento. before I would have completely dismissed that and been like, no, I'm not feeling that. Y antes hubiera desechado eso, hubiera dicho, no siento hacer Because of eso, fear. porque había But miedo. then I took it on. Pero después lo tomé And then when I came back here, I y started cuando praying. regresé aquí empecé a orar. And I just felt the fear and then just let Sentí el that miedo go. And y then I was lo like, pude dejar ir. no, I think Dice, that's the guidance no, yo to creo do que 2 esa es la days. guía, ir 2 días. And then I told him, and then that Y all le then dije. that all flowed. Y eso, todo eso fluyó. Whereas before I could have completely and utterly dismissed Y that. antes yo totalmente desechaba esos pensamientos. And then the days that were chosen, work for this house, work for that house, it Los just días went. que se eligieron eran perfectos para esta casa, I've got a perfectos para la lift. otra casa. Tengo hasta quien me venga a You know, recoger. it's just like it's so obvious. Es muy obvio. And yeah, ages ago I'd have been like, yeah, that's not for Hace me. mucho tiempo yo hubiera hecho, eso no es para mí, So gracias. that's the incredible thing about it. Eso es lo que es increíble. And I think that's what I had to learn. We had to learn on the trip as Y well. creo que eso también lo tuve que aprender en el viaje. We had to listen to everything, Teníamos que escuchar a 'Cause what you're gonna todo, do? porque ¿qué vas a hacer? every sign, every symbol Todos around los you. signos y símbolos alrededor tuyo. You just open up your mind, and Es then como que abres tu mente it starts to become more clear y in empiezas a ser más things, claro los temas That's beautiful. and the whole thing starts talking to you. y todo te empieza a hablar. Like I shared about one time, Anna said, I need to get my hair cut. Yo compartí una vez, Ana me dijo una vez que se quería cortar el pelo. She goes and gets her hair cut, Ella va a cortarse el pelo. and I sit in this coffee shop, Me senté en esta cafetería and I felt really joyful, and y I me felt really sentía present. muy feliz y muy presente. And I'm just looking at everyone, I'm just Y estaba viéndolos a feeling todos really y good decía, me inside. siento muy bien aquí. I'm just having this peaceful moment. Estoy teniendo un tiempo muy I'm so- pacífico. I'm just sitting in the middle of Spain here. Estaba I'm so sentado en grateful. medio de España, como Just felt all wow. this gratitude. Sentía toda esta gratitud. Me and Anna were getting a bus, Ana y yo íbamos a coger un bus, but we didn't know how to do pero it. no sabíamos cómo hacerlo. And then all of a sudden, everyone's talking. Y There's a lot of talking todos happening. estaban hablando alrededor, había mucha gente. This woman is 3 tables away from me. Esta señora estaba como a 3 mesas de distancia mías. She starts speaking in English, Empieza a hablar en inglés and my ear just tunes right into it. It just goes. It's like something out of the X-Men or something. y mi audición o mi oreja se sintoniza directamente con ella, como que estuviéramos hablando de X-Men, así, And this woman un goes, superpoder o algo. "Do you know how to get that bus? Y esta señora está hablando, ¿sabes cómo tomar ese autobús? It's this one. Tienes que tomar este Don't go to autobús, that bus stop. no vayas a esa It's the parada, next one along." ve a la otra She starts parada. giving all Y this. ella le empieza a dar toda esta Oh, información. this is the bus I need to get. Ese es el autobús que This yo is tengo que all the tomar. information. Esa This es is toda la great. información. She's like miles away. I don't even Ella know I'm hearing está, her. ella está súper So lejos, much no going sé on. ni cómo la Yeah, yeah, escucho. yeah. Okay,
Brilliant, I've got all the info. Oh, that's great. Ok, genial, tengo toda la información. €7, you get it from 7 me. She took the euros, whole lo thing. consigues This aquí. is brilliant. This is amazing. Maravilloso. Anna comes back from her haircut. Ana She's regresa like, de su corte de pelo. I said, I've got all the Le information. digo, tengo toda la información. Now, I am terrible about these things. Ahora les digo, yo soy terrible If con I todo go on the esto. internet, it takes me like an hour or something. Si She's like, uso give el it to me. internet, yo tardo como una hora. Ella She's siempre me so decía, quick at these. dámelo. Y She ella lo gets- hacía she súper gets rápido. frustrated, so she's Ella like, se oh my frustra, God, I entonces lo can't have hacía him do ella. it. So that's not my area, yeah. Esa no es mi área. So when she comes back, I've got all the Y information cuando for the bus. regresó, ya tenía toda la información She's del like, autobús. How did you do Y that? yo, ¿cómo hiciste eso? I said, that lady. Esa señora They've gone now. ya se She fueron, told us all pero the ella me information. dijo toda la información. It's a miracle. Es un milagro. So literally, like everything starts talking to you. Literalmente todo empieza a hablar. Organising your life so you can Organizando perform so Jesus tu can vida, perform miracles. para que Jesús pueda orquestar milagros. Yeah. So yeah, as you said, it's a practice, Es una but práctica, it's a como tú joyful dices. practice when Es those una things happen. práctica maravillosa cuando esas cosas suceden. Jesus is everywhere. He is. Jesús está en todos lados. Okay, do we have any more? There's one more question Okay. from Silent Whisper. Yeah. Could you please tell us your ideas about the borderlands? ¿Nos puedes decir sus ideas sobre El lugar fronterizo. la o- frontera, sobre la frontera? Ujú. Del curso, me imagino. From the course. Ah. I suppose. The board. Right? I heard David talk about this the other day. And he read a section in one of the lessons. David habló sobre esto, leyó en una de las lecciones And he described it as y lo describió as the place where you can still bite on ego thoughts. es el lugar donde todavía te puedes comprar los egos los pensamientos del ego, But they're dissolving at the same time. pero al mismo tiempo se están disolviendo Because you're in touch with the real world, porque ya estás en contacto con which el is mundo real, like a reflection of heaven. que es un reflejo del cielo. So it's like your mind is kind of like Entonces tu mente está como a little shaking, but there's no way you'd ever go back. está un poco como que temblando, pero no hay ninguna manera It's que like puedas volver atrás. It's like a bridge. You're on a bridge, Estás como en un puente and you're pulled across. y estás siendo empujado a través de ese puente. I've never necessarily called it the borderland myself. Nunca but lo he llamado la zona I've- fronteriza. I feel like that a lot, where we just get these huge miracles or days of being done through. Siento que son estos días en los que hay muchos milagros de que el Espíritu obra a través de And then you nosotros. can almost tell that there's going to be some kind of backlash. Y puedes saber que va a haber un retroceso del And ego. you try, no, I'm going to decide not to have backlash. Y intentas y dices, voy a decidir no tener retrocesos del ego. The best thing to do is like, if you're going to go on a big sea journey, Pero lo mejor que hay que hacer es que si vas a ir un viaje en el océano, is you get your food, tienes tu your comida, life jacket, tu Salvavidas. salvavidas, your map, your compass. tu mapa, tu compás, You're ready. estás listo. I just tell myself, just be gentle. Siempre me digo a mí mismo, sé To gentil, myself. a mí mismo. Okay, and then just let it move through and wash Y through. de ahí dejo que todo se mueva y que Don't se fight it. atraviesa y no me peleo. And yeah. Y ya. Yeah, that's it. It's like the gentle lesson. Es como una lección gentil y suave. I think that's what we've been practicing here. Creo que really. eso es lo que Yeah. estamos practicando aquí. Like for us, Para nosotros. I think we can get into firmness in our mind. Siento Yeah. que podemos entrar en un lugar muy firme en nuestra mente. Yeah, and sometimes that's a good thing to Y a be veces straight. I algo- like to be direct. Eso es bueno porque a mí me gusta ser directo. Es bueno. Sometimes Jesus comes through really direct, A veces Jesús viene a través de mí muy directo. and I love His power of His message Y me encanta el poder de su mensaje when I need to do that. cuando necesito hacerlo. But that's a learning. Pero ese For es un sure. aprendizaje, por supuesto. But it's like for us, I Pero para feel nosotros, yo siento, it's like we're finding like another way, es como que estamos encontrando otra manera and it's like not what we think. y no es lo que nosotros pensamos. Yeah, and there's like some sort of gentleness that wants to come through us all. Y hay como una suavidad que quiere venir a través de todos nosotros.
like we're all softening into something, Como que todos nos estamos suavizando en algo. and in that it's exciting. Y eso es emocionante. Yeah, it feels like fresh. It feels like new. Se siente fresco y nuevo. Like that's like our transition. Como que esa es nuestra transición. Like what you're talking about in the borderland. Lo que estabas hablando en la tierra fronteriza. You know, like it's like the lawns of heaven. You know. Es como los campos del cielo. Yeah, we're moving into that gentleness. Nos estamos moviendo a esa gentileza. And really, that's where we want to stay. Y ahí es donde queremos quedarnos. Yeah, but in the meantime, there might be some weeds in the para garden mientras that we're creating. Hay todavía como hierba mala que está creciendo en el campo. Yeah, but we're just softening into that together. Pero es como que estamos suavizándonos hacia eso todos juntos. And so that's coming through all of our relationships. Y eso está viniendo a través de todas nuestras relaciones. And it's almost like the whole house is here. Es casi como que toda la casa está aquí. Other Aquí than están. Emily. Yeah, But Emily is here. Yeah. And so I feel like we're learning this gentle way to the Y borderland, estamos really. aprendiendo esta manera gentil de ir a esa zona fronteriza. Because I think I've had so many ideas. Porque siento que yo he tenido tantas ideas. I've had to push through things. He tenido que empujar para atravesar cosas. And I've felt like that's been helpful. Y siento que eso me ha ayudado. Because I think sometimes you can sit on the fence with Porque things. siento que a veces te puedes sentar como en la orilla y no hacer nada. And I like to, okay, let's just Y a make a mí me step. Let's gusta just go for dar it. el paso e ir hacia adelante. Yeah. But also it's like now it's like this true Pero guidance. también ahora es como esta guía verdadera. Like our next theme of pray, listen and follow. Como el siguiente tema, el retiro en inglés, ora, escucha y sigue. Like I put that out Yo puse esa on David's oración Facebook group. en el perfil de David, That I just want to join so completely in that prayer que me quiero unir tan completamente en esa oración, in all of my en relationships. todas mis relaciones, So we're all joined in the miracle. para que todos estemos unidos en el milagro, Fully, completely. completamente, That we're all in that joy que together. todos estemos en esa felicidad Yeah, juntos, to truly listen realmente escuchar to what he has to say. a lo que quiere decirnos, To know that he is leading me that way. de saber que Él me está guiando así To my heart. a mi corazón, And in that he is leading us all. y en eso nos está guiando a todos. Yeah. And what is good for seemingly us here Y lo que es bueno para nosotros aparentemente aquí is good for the universe. es bueno para el universo. And that's what I love. Y eso es lo que me encanta. That's how we serve. Así es como servimos. It's like this fear in the world, Es como seemingly. que hay este miedo en el mundo aparentemente, This in the mind. pero está en la mente. It's like that's how we do our part. Así es como nosotros hacemos nuestra parte. We do our part by joining deeply with one another. Hacemos nuestra parte al unirnos profundamente el uno con el otro. And in the borderland, he says, you don't go alone. Y en esta zona fronteriza dices, tú you know, no vas solo, We go together. vamos juntos. Yeah. And so really, that's the process that we're Así que realmente in. ese es el proceso en el que estamos, Walking to heaven together caminando juntos al cielo in every single moment. en cada momento. Yeah. That's our assignment. Esa es nuestra tarea. That's our assignment. It is our assignment. Yeah. Yeah, well, thank you. Yeah. Bueno, gracias. Thank you. I just want to say thank you to everyone here Quería darle las gracias a todos, for everything that goes into doing this. a todos porque no saben qué tanto se necesita para lograr hacer esto. Has been incredible. Ha sido increíble. And you know, I just get to sit in this chair. Me puedo sentar en esta silla, But like the amount of things that have happened to pero la get to this point, cantidad de cosas que han sucedido detrás para que podamos estar aquí hoy it's just incredible. es increíble. So I just feel so blessed to be a part of that. Así que me siento Yeah, muy bendecido de ser parte de Every single esto. one. Cada uno de I ustedes. wish you could see how much gone into it. 'Cause Espero que pudieran ver lo que ha sucedido it's just aquí. incredible. Es when you see increíble it, cuando like lo what ves. everyone's part. La parte de todos. So it's like for me, Para mí there's nothing special in sitting up here. no hay nada especial de sentarme aquí. Like everyone is playing an incredible part for La this. parte de cada uno es increíble Yeah, and we're all in that dance y todos together. estamos en ese baile juntos. Yeah, so I just feel so grateful. Así que me siento muy, muy agradecido. Yeah. And thank you. Oh, there we go. It's our first guest. Gracias, esta es nuestro primer That's invitado. our sign. Yeah. Thank you. Gracias. Thank you, Thank you, everyone. everyone. Thank Gracias you, a Jason. todos. See you next Tuesday. Nos vemos el próximo martes.